So, hello, Olga. It's a pleasure to have you on my channel. It's really an honor. Thank you for accepting my invitation, first off. So, this interview will be held in 8 languages that we have in common. So, I hope that'll be an interesting one for you guys. Also, note that the interview might be divided into 2 separate parts since it might be a little bit long. So, Olga, for those who don't know you yet on my channel, how would you briefly describe yourself first off? So, who is Olga Koeva? We'll start with Yeah. English first. Yeah. So first of all, thank you very much for your invitation. And it's really a pleasure for me as well to be a guest on your channel. So a brief intro. My name is Olga Koeva. I'm 28 years old. I'm originally from Bulgaria, but I've been living in Regensburg, Germany since already 10 years now. I've just graduated my bachelor's degree in international relations and management, and from October 1st this year, I'm gonna study a master's degree of intercultural management in Regensburg as well. I'm also a professional musician, professional organist and pianist, because I've also studied sacred music, bachelor's degree and a master's degree in organ improvisation in Regensburg as well. So currently I'm working as an organist in a church, a Catholic church. Every weekend I play services and funerals and all the festive services like Easter and so on, Christmas, Easter, Corpus Christi and so on. And yeah, but apart from music, my passion has always been languages, foreign languages. I'm a hyperpolyglot and speak 13 languages fluently. And in this video, as Patrick already said, we're gonna speak 8 of them. So I'm really excited which ones this will be. So yeah, I like learning, practices, improving, and yeah, learning, practicing, and improving, and communicating And communicating. all the languages I speak. Yeah. Wow. So mainly it's about people, right? We learn languages because we want to communicate with people, because we love people. Yeah. And cultures. Yeah, as well. Yeah. But I like reading in these languages as well. In literature, for example. Yeah. Wow, beautiful. Ok, Olga, pues podemos hablar en español un poquito ahora. Entonces, ¿qué fue tu motivación para empezar a aprender lenguas extranjeras? ¿Y cuándo fue? ¿A qué edad que te pusiste a aprender tu, por ejemplo, primer idioma? Sí, pues yo diría que fueron muchos factores que tuvieron influencia en mi interés en el aprendizaje de idiomas, porque yo crecí como bilingüe, ¿no? Porque mi mamá es rusa y mi papá es búlgaro. Y pues en casa hablábamos y seguimos hablando 2 idiomas, y pues yo aprendí ruso y búlgaro paralelamente cuando era pequeña, y pues ya sabía, pues ya me quedaba claro que existen muchas culturas, muchos países donde se hablan muchos idiomas. Y pues también escuchábamos mucha música en diferentes idiomas, por ejemplo en inglés, en español, y pues yo quería aprender estos idiomas. Por ejemplo, mis papás me contaban que, por ejemplo, el inglés ya se volvió una lengua franca, un idioma internacional, pues muy importante, y por eso quería aprenderlo. Y el español también quería aprenderlo porque me gustaba mucho
música latinoamericana, música española y tal. Sí, pues yo diría pues el plurilingüismo en casa y claro, y pues el conocimiento de que existen muchas culturas en este mundo, muchos países, pues mucha gente que habla diferentes idiomas, pues eso me motivó a aprender idiomas. Yo también cuando era pequeña también me inventé un idioma que yo llamaba lituano, pero pues no tenía nada que ver con eso. ¿Cómo se llamaba? Disculpa, ¿cómo se llamaba? Lituano. Lituano. Yo lo llamé lituano. Ajá. ¿Sí? Pero claro, yo sí sabía que no lo era, pero yo lo llamaba pues mi lituano. Y pues ustedes pueden, y tú, Patrick, también puedes escuchar más sobre este idioma mío inventado en una presentación para la Polyglot Conference 2020. Sí, 2020. Sí. Y allí pues yo hablé mucho de eso, Wow. de mi idioma inventado. Pues ¿nos puedes hablar un poquito de este idioma? ¿Cómo Sí, suena? claro. Háblame un claro. poquito. En ese idioma, pues ahora no me acuerdo de las palabras, pero sonaba un poco como, no sé, Stegizeni, Stegizuni, algo, Wow. algo inventado. Y creo que siempre fueron, pues, eran grupos de 3 palabras que yo decía y pues inventaba que significaban cosas, por ejemplo, no sé, carne o algo así, pan o carne, no sé. Wow, muy interesante. ¿Y cuántos idiomas hablas, pues, digamos, de una manera fluida y los otros que hablas a nivel intermedio, digamos? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, claro, sí. Pues yo mantengo todos mis idiomas y los hablo todos los 13 fluidamente. Y pues, en mi opinión, el nivel B2 es un muy buen nivel, el nivel B2 para comunicarse, para leer libros, para leer literatura, pues B2 más, eso es un nivel bastante alto, diría yo. Pues de una manera intermediaria, no, pues yo tengo ya casi en todos mis idiomas certificados B2 y más, pues depende del idioma, B2 o C1 o C2, pues en uno de ellos tengo C2. Asombroso. ¿Mm? Muy bonito. Sí. И давайте теперь немного поговорим о том, как быть слепым и учить языки. Это то, что интересует меня больше всего. Так как ты это делаешь, какой у тебя метод, какая у тебя техника изучения иностранных языков, как ты умеешь читать, например. Потому что мы знаем, что для многих людей, включая меня, чтение и просмотр слов и предложений имеет решающее значение при изучении языка. Поэтому расскажи мне, пожалуйста, как ты это все делаешь. Я читаю на Брайле, на этой системе с точками, да, видео. И я знаю, что много незрячих они слушают аудиокниги всякие. Но я это не люблю, потому что я предпочитаю читать и представлять себе самой все, что, скажем, случается в одной книге. Или когда учу слова, я тоже читаю, потому что запоминаю все лучше.
понимаешь? И чтобы читать на Брайле, я пользуюсь вот такой вещью. Видно сейчас? Видно сейчас? Да, Видишь? я вижу, да, Да? я его вижу. Мгм. Ага, что такое, что это? Как Вот это называется работает? тактильный дисплей называется это. И это показано, там все показано, все, что на экране у тебя на компьютере, оно показано здесь. И на телефоне тоже, на айфоне можно с этим Bluetooth присоединить и читать. А на компьютере оно с USB, вот видишь, вот оно USB здесь. Да. Ну, и оно вот сюда. И человек может читать все, что на экране, вот, например, сейчас в зуме, и могу нажать на Tab, Ага, клавишу, да, и понятно. прочитать. Вот аудио настройки, видео, выключить видео, вот это список участников этого митинга, да, зум-митинга, вот. Все написано здесь, то, что на экране написано. Да, здесь тоже естественно, я читаю много на всех языках, да, слушаю, естественно, тоже радио или там подкасты какие-нибудь, или YouTube. Смотрю, да, естественно, но очень много незрячих они вообще не читают. Да. Да. Так что мой метод, вообще, сейчас я разговаривала, тебе говорила, в принципе, рассказала тебе, в принципе, как я читаю, все это, конкретно метод, как я изучаю языки, это у меня классический метод, потому что у меня есть учебник, учебники всегда я себе покупаю, нормальные абсолютно на бумаге, и мама мне их потом сканирует, понимаешь, и потом это трансформирует в Word, чтобы я смогла читать вот на этой штуке. Да, потому что, к сожалению, нет много учебников на Брайле. Хорошо. По языкам, и поэтому мама должна сидеть, долбаться с этими учебниками и коррегировать все. Это очень сложно. Я очень благодарна маме за это, потому что если бы не мама, я бы не выучила столько языков. Ага. Потому что материалов действительно нет вообще, почти нет вообще. Почти нет. Ужас. Вот. Ужас. Да. Ну, в смысле, на бумаге, на Брайле вообще нету. Ну, или в доступном каком-то формате тоже нету, в Word или в EPUB. Только если есть электронные эти учебники, они все в PDF, а PDF, не всегда доступны. Да. Ну, самый важный для тебя это вот читать литературу и общаться с людьми после этого или нет? Да, общаться с людьми, да. конечно. Да. Ну и для произношения, вот еще маленькая деталь. Произношение, ударение. Если учу язык сама, да? Если учу самой язык, да? То для произношения я еще пользуюсь таким голосом синтетическим. Вот, например, как Siri или как Alexa. Кто у меня на компьютере есть. И я слушаю этот голос и повторяю за ним слова. В смысле, я, например, в каком-то документе, например, в тексте. И да, и если не знаю, как читается какое-нибудь слово, я включаю эту программу, этот голос, понимаешь, и он мне читает, я повторяю за ним, как произносится, потому что эти голоса очень качественные. И повторяешь очень раз, много раз. Но это только для произношения. Да, для произношения. Что говоришь? Да, хорошо. Произношение, ударение и так далее. Хорошо. Да. Maintenant, j'ai une question à te poser en français. Ok. Donc, je sais que tu joues le piano aussi. T'es pianiste professionnel, t'es organiste. Je pense qu'on dit organiste professionnel également. Donc, à quel âge t'as commencé à jouer le piano, l'organe? Et est-ce qu'il t'a fallu une aide externe ou une certaine, disons, guidance pour apprendre à jouer, ou bien t'as tout appris seul, juste en ayant une bonne oreille musicale et de la motivation?
Ouais, donc, ouais, moi, j'ai toujours eu une oreille musicale, ouais, une oreille absolue, ouais. Mais bien sûr, j'ai toujours eu des profs de musique qui m'ont enseigné de jouer le piano, l'orgue, de chanter, etc., etc. Et donc j'ai commencé à jouer le piano à 5 ans, ouais, avec une prof de l'école des aveugles en Bulgarie. Mais donc c'était une prof privée, ouais. Donc j'ai jamais fréquenté cette école, hein. D'accord. Donc c'était que la prof, hein, qui m'a enseigné. Mais oui, elle est très professionnelle. Donc, elle m'a enseigné non seulement jouer le piano, mais aussi beaucoup de théorie musicale, d'harmonie, de solfège. Donc, oh là là. comment chanter, ouais. Wow. comment lire les notes musicales, etc. Donc, et et puis j'ai fréquenté l'école nationale de la musique, l'école nationale de musique à Sofia en Bulgarie. Et donc ma matière principale était le piano. Et donc avec l'orgue, j'ai commencé à 15 ans. À 15 ans, en d'accord. Bulgarie aussi. Ouais, donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de profs d'orgue en Bulgarie, seulement 3-4 profs. 3-4 seulement, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas cette tradition d'orgue comme en Allemagne ou en France. Voilà, à l'ouest de l'Europe, c'est plutôt plus répandu, non, l'organe? Ouais. À l'ouest. Ouais. Ouais, parce que en Bulgarie, ouais, il y a un peu de catholique et tout ça. Ouais. Mais donc la majorité Des orthodoxes. Des orthodoxes, ouais. Exactement. Mais j'ai une question à te poser là. Donc comment t'as le temps à tout faire? Comment tu peux gérer et les 13 langues? Comment tu peux les maintenir toujours à un niveau super haut? Et puis avec l'orgue et le piano, l'organe pardon, et le piano, comment tu fais? Comment tu trouves le temps à tout faire, tout simplement? Ouais, donc moi j'ai appris à gérer mon temps à l'école aussi. Et, donc de faire tout, ouais, de faire des devoirs, de jouer, de tout ça. Et donc c'est pas trop difficile donc d'organiser mon temps et c'est possible, ouais. Quand il y a de la motivation pour le faire également. Ouais. Voilà. Quand on a la motivation, quand on veut, c'est possible. Ouais. Exactement. Je suis complètement d'accord. Wollen wir ein bisschen jetzt auf Deutsch reden vielleicht? Ja? Also eine Frage, die ich an dich habe. Also, was ist deine Lieblingssprache? Das ist die erste Frage. Genau. Also, ich hatte schon eine Lieblingssprache, also wo ich, keine Ahnung, 15 war, so bis 21, 22, keine Ahnung, da war Deutsch meine Lieblingssprache, aber dann, wo ich dann alle 13 Sprachen schon, ja, relativ fließend gesprochen habe, dann habe ich gedacht, naja, ich habe keine mehr, weil alle Sprachen, die haben ja ihre eigene Melodie, keine Ahnung, also ihren eigenen Charme, sagen wir jetzt. Genau. Ich stimme zu. Ja, stimmt schon, ja.
Ja, du stimmst zu, genau. Mhm. Und also, ja, aber früher, also wo ich Teenagerin war, dann war halt Deutsch, also wirklich die Nummer eins. Dann wollte ich alles, keine Ahnung, Bücher nur auf Deutsch lesen, alles auf Deutsch haben, also Handy auf Deutsch, PC auf Deutsch. Eingestellt, ja. Ja, aber also momentan ist mein PC immer noch auf Deutsch, weil ich schon mit Windows auf Deutsch gewohnt bin. Aber jedes andere Gerät, die sprechen halt, es spricht halt eine andere Sprache. Also PC spricht, also ja, kann schon sprechen, aber ich schalte ja die Sprache aus. Also ich meine, also der PC ist auf Deutsch, war dann zum Beispiel das Aufnahmegerät ist auf Französisch, so ein Fieberthermometer ist auch auf Deutsch. Genau. Unglaublich. Und was ist die Sprache, die du am häufigsten benutzt? Also du hast mir gesagt schon, dass du, also zu Hause ihr sprecht auf Bulgarisch, Russisch natürlicherweise und Deutsch jetzt gerade. Aber ja, und dennoch, was sind die anderen Sprachen, die du am häufigsten benutzt? Also alltäglich? Ja, ja. Genau, also Deutsch, wie gesagt, also Deutsch natürlich, also wenn ich mit Kollegen spreche oder mit Bekannten hier aus Deutschland schon, weil daheim sprechen wir halt Russisch und Bulgarisch. Ne? Und andere Sprachen, also natürlich Englisch fürs Studium, da lese ich halt also viele Artikel, viel Literatur und so. Aber ich jetzt auch meine Bachelorarbeit auf Englisch geschrieben. Genau, ansonsten ja, Spanisch, sagen wir jetzt mal, weil ich viele spanischsprachige Freunde habe und Bekannte aus Lateinamerika. Genau, was noch? Ja, ich habe eigentlich auch Bekannte aus vielen Ländern. Arabisch noch nicht, ne? Arabisch Entschuldigung? sprichst du doch, oder? Nein. Nein. Noch nicht. Noch Ich nicht. kenne ein paar Wörter, aber nee, noch nicht, nee. Genau, also Englisch, Spanisch, was noch? Norwegisch würde ich sagen. Habe ich auch sehr gute Freundinnen aus Norwegen, mit denen ich ja auch telefoniere, also über WhatsApp oder FaceTime. Ja, aber also ich versuche schon in allen Sprachen mit Leuten zu kommunizieren. Zum Beispiel auf Hyper, also bei diesen Zoom-Meetings da, weißt du, da versuche ich immer verschiedene Sprachen mit Leuten zu sprechen, genau. Sehr schön, sehr schön. Zum Beispiel, ja. Mhm.